Bismillah, Anda menderita batuk, batuk basah, batuk kering, batuk berdahak, ataupun batuk menahun, dan mungkin batuk-batuk yang lain yang Anda alami. Ikuti tutorial ruqyah batuk yang saya ajarkan. Bagaimana caranya? Ikuti caranya. Yang pertama adalah letakkan jempol Anda di bawah jakun, tepat di cekungan antara leher Anda. Letakkan, kemudian agak tekan sedikit, dan dengarkan ayat-ayat ruqyah yang saya bacakan sambil mata Anda pejamkan. Silahkan dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrum wa huwa 'alaihim ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrum wa huwa 'alaihim ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrum wa huwa 'alaihim ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas.
Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi huwa yutimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi huwa yutimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi huwa yutimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi huwa yutimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi huwa yutimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi huwa yutimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi huwa yutimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi huwa yutimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi huwa yutimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Demikian terapi ruqyah batuk yang telah saya contohkan, yang telah saya praktekkan. Silakan rasakan apa yang terjadi dengan diri Anda apabila muncul rasa pusing, muncul rasa tidak enak, tidak nyaman, panas di sekujur tubuh. Itu merupakan reaksi yang muncul. Apabila itu terjadi, maka kemungkinan besar batuk yang Anda derita, batuk yang Anda alami adalah batuk yang disebabkan oleh makhluk-makhluk jin, makhluk-makhluk gaib. Maka lanjutkan terapi ini sampai tuntas. Namun apabila tidak ada reaksi, berarti kemungkinan besar batuk Anda disebabkan oleh hal-hal yang bersifat medis. Maka lakukan pengobatan dengan medis, baik pergi ke dokter ataupun ke rumah sakit. Demikian, silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat buat Anda dan juga buat orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.